Yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan dayon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kalye Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontaka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kay
kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pautana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw kapabagihapon sa imong mga luha gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? Tugilty nga amo kamong duyugan og hapon-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran.
Mga higala, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan. Aniya na usabang inyong kinaham nga tulumanon ang mga hagawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubus nga lagad sa kahanginan ang inyong si Miriam. Maguban ta karong adlaw Biyernes, pitsa 14 buwan sa Marso tuig 2025. Kumusta man mong tanan, maghinaot ko nga na mo sa kapiskay sa inyong mga panlawas samtang nagtanaw og naminaw sa atong programa. Mabati ta sa 93.5 Marion FM ug makita ta sa Najib Cubio Facebook page, ingon man sa Dea Guapa nga Facebook page. Mayong pagtanaw kaninyong tanan, may pagtanaw sa akong Jumiga Rachel Aranyas, mayong hapon kanimudam si Bidens nagtanaw usab karon, mayong hapon Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator sa Hong Kong, maayong hapon ug maayong hapon usab sa akong research sa Hong Kong nga si Love Rose Aguinaldo. Daghang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagtanaw sa matag adlaw sukad nga nibalik ta sa kahanginan. Sumali karong adlaw no igi sa ulog ang ikaduhang hugna sa pagsaulog sa Women's Month celebration dinhi sa atong lungsod sa Hilongos. Sa ginaingon ko nagahapon nga ang unang hugna gipahigdayon sa Barangay Bagumbayan, diin giubnan kini sa 11 ka mga barangay sa atong lungsod. O kaganihang adlaw or kaganihang buntag gipahigayon na usab sa Barangay Manaol ang atong ikaduhang hugna sa pagsaulog sa Women's Month celebration. Di nahimo nga kabahin ang Dea Skincare sa paghatag og mga serbisyo. Nahatag ang Dea Skincare og mga produkto didto sa Manaol. Apil ang pila ka mga barangay nga naa didto, Bunot, San Agustin, Bas, Manaol og daghan pa no. Pinaagi ka na sa pamumuno ni Konsihal Badet Nerves. Og nibisita usab kaganiha atol sa maong selebrasyon si Konsihal Allen Riuma. Mong daghan kayong salamat sa mga kadagkuan sa atong lungsod sa paghatag og kasaulugan alang sa mga kababayan din gihatagan gyud bili ang mga kababayan sa ilang nahimong kontribusyon sa kalibutan. So karong buntaga o karong hapuna ato sang tagaag pagtagad si Jennifer Alberastin nga nagtanaw usab karon sa atong programa. Daghan kayong salamat. Apil ra ba ni siya no didto sa kuan ni attend sa Bagumbayan no ug usa swerteon gud ni siya kay kung mag-live ko mahatagan na ko siya premyo unya kadtong didto na po sa Bagumbayan kadtong nagpaduwa ko usa pud siya nakadawat sa atong mga papremyo. Karong hapuna sa dili pa ta mo basa sa atong suwatan po nga gipada sa atong letter sender nga si Tanya, ato nang hatagag pagtagad ang usa ka balak nga gipada sa atong higala nga giuluhan og gugma nga tiunay. Gugma nga tiunay. Taas na ang kutaya sa among nga paglahutay. Sa paghigugmaaya nga nagsugod lang sa gamay. Gamay nga kiliga og parehas nga hilig. Dunga namong gilibot ang kabisigaan og Mindanao sa maong mga higayona. Kami nagmalipayon sa iyang dughan. Ako nagpauraray gumikan kay nakaplagan namo ang gugmang tiunay. Mubura kayo iyang balak apan na grabe gyud no, grabe ka dot sa bukog gumikan kay nanatanan sa title pa lang itself gugma nga tiunay pinadala day kanto ni Justin atong suking kahagawhaw. Karong hapuna atong pagtagad ang akong sister-in-law nga nagtanaw karon uban sa akong igsuon or pagumanid manoy dado. Daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad sa atong tulumanon. Og syempre atong i-greet ang atong kahigalaan, ang atong jumigang gwapa buutan kugihan sexy diha sa Dubai, Ma'am Belbar Napa Josie. Daghan kayong salamat ma'am sa imong pagtan-aw karong hapuna. Og kung napansin ninyo, nako sa gawas karon, nako sa gawas sa
amo nga balay, gumikan kay na as kwarto si Dea, so nagbayad lang mi, ako sa gawas, so siya na as kwarto. No, so dili ta maglangan atong nga basahon ang usa ka suwat tampo karong hapuna. Dear at si Miriam, manghinaot ko nga naa ka sa maayo nga panlawas karon na samtang nagpahigayon na sa imo nga programa. Ako di ay si Tanya, diri ko nagpuyo sa Cebu apan kaliwat mi og mga taga Leyte. Ang sugilanon nga akong isaysay karon kabahin na sa akong lola sa iyang kaagi diin na nahatagan gihapon ko karog kahasol. Nagmatngon ko og buot Ate Miriam nga si Lola ang nagatiman nako. Ang akong lola nga ginganlan og tansyang. Dili ko siya porsosong lola Ate Miriam kundi kamanghuran siyang igsuon sa lola sa akong mama. Matod ni Lola, 4 anyos pa kuno ko sa dihang gibilin ko ni mama niya human sayong nabiyuda ang akong inahan. Si Lola dagang guwang. Wala na siya nagminyo kay lagi sa unang panahon daw sa pagkabatanon niya taas kay siya standard. Daghan siya gipangita nga mga kalidad sa usa ka laki. Ganahan daw si Lola og lalaking mistiso, taas, gwapo, ug labaw sa tanan. Ganahan daw si Lola og macho. Kana daw sige siya nga kuguson og ilabyog-labyog sa kama. Di pud kuno si ganahan si Lola og mga ultimo. Kay ganahan gud siya kwartahan og adunay nahuman. Ug gumikan kay wala man sa mga katangian nga iyang gipangita ang mga nanguyab niya, hinungdan nga nalangkay si Lola. 40 anyos si Lola atong gibilin kong mama niya. Si Lola nagsalig sa abot sa ilang mga yuta kay daghan lagi ni sila og yuta sa Cebu nga giabangan sa mga negosyante. Nagdako ko nga na feel good nako ang pagpangga ni Lola bisan tuod og strikta ni unya labihan kasuplada. Apan makighugoy-hugoy gihapon ni sa mga kaedad nako sa gawas ug sa among mga silingan. Pero iya kong gipasidanan nga dili makighugoy-hugoy sa mga kaedad nako kay basin daw matakdan ko sa pagkakiat. Hibaw man pud ko nga iya kong apo kay iya man kong gisaysayan ani. Tiya, wala na kay planong nagmagminyo, sumala pa ni mama katong usa ka higayon nga miuli siya sa amo. Unya, alis siya kung magminyo ko kinsa may motiman ang imong anak aber? Kuhaon na lang nako tiya, total hapit naman pud mo high school. Dili ko magminyo. Dili na ko ibaylo si Tanya sa mga laki. Unya, tiya, di ka makatilaw gahimaya. Matod pa sa akong mama. Igo lang ko naminaw sa ilang gistoryahan. Apan adtong mga higayuna, wala ba jud naho natuhog ang buot ipasabot nila. Hangtod na mi high school nako. Si Lola misamot ka strekta. Di siya ganahan og magsuroy-suroy ko uban ang akong mga barkada. Kinahanglan jud muuli ko human sa eskwela. Lula saboy, pasuruya pud ko bisan diha sa plaza. Unsay suruyon anang plaza aron makaagi kag mga tawo mo ilad lang nimo og mapahimo sa imong katamis. Nega kayo kala. Makatawa lang si Lola. Bisan pa magsigi kog bagulbol. Kay mao man bitaw, wala ko may suway anang uyab-uyab kay aron dili ko mas masakitan. Mas maayo man ang ako ray nagdas akong kaugalingon. Asa ko man ang laki kung maghatag rag kasakit sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Pero kung tahila ba, karon nga 50 anyos na ka, ug moabot tong mga laki nga imong gi pangita ka sa una, magminyo ka ka? Ay, baya ni mo Tanya. Wala tao imupunit na ako, guwang na ko. Actually, si Lola at Miriam, bisan strikta, medyo kwela man pod. Machika man ako niya ang tanang butang nga nahitabo sa akong pag-eskwela, mga crush o uban pa. Pero ang maulagi, magsigi siyang pahimangno nga dili daw ko paapupa og mga laki kay lisod kuno og mahigugma. Kay basin unya og magminyo og sayo, unya dili makahuman sa pag-eskwela. Si Lola malingaw man siya sa iyang garden, magsigi og utingkay, magsigi og guna-guna og pananom og mga buwak. Usahay makigistorya sa mga marites namong silingan. Mao na ang iyang kalingawan, pero maulagi mato daw sa mga marites
nga wala daw nakatilaw si lola og himaya, mao daw sa puton. Luoy kuno akong lola kay maimpas na lang sa kalibutan, wala daw katilaw ug unsay pakiramdam og higugmaon og usa ka laki. Unya matud pa jud nila, sayang kuno ang bataan ni lola kay wala daw napuskay. Ay ambot, lahi jud maghunahuna ang mga marites. Pero makatawa biya jud ko sa ilang gipang istorya. Ingon pa jud nila, dili pa daw awahi ang tanan. Gani daw nga gani mga 70 anyos nga maupay pagminyo. La, ingon Diaz Cariela nga napa daw kay chance magminyo kay bata pa ng 50 anyos. Yabag jud kang bataa ka ba? Ayaw ga, seryosohan ang ipangstorya sa atong mga silingang marites. Maunay perming isultan ni Lola sa isulti ni Lola sa higayon nga ako siya nga suknaon. Unya ako dayon siyang kabuangan nga miingon pa sila lang nga sayang daw pa kay wala ka katilog himaya. Oga mubuhak-hak dayon og katawa. Naanad na kong lola bisan ingon ana siya apan ako lang gyud siya nga perming sungug-sungugon. Kay makatawa raman siya magpasuko-suko pero murapog na feel jud nako nga ganahan pag gyud sa ayang nga kasing-kasing nga mutilaw pag yun anang mga butanga kay nakita man nga nako nga lagsik pa kaayo si lola. Milabay ang mga tuig nag-college nako Ate Miriam. Dali ra kaayo ang panahon. Pag-college nako nakauyab na gyud ko. Pero pagkahibaw ni lola nga nana ko'y uyab, iyan ning gipabuwagan kay wala daw siya kaangay. Bugoy daw ug dagway. Basin daw pahimuslan ra ko. Kay dili pod ko gustong magsupak-supak ni lola aw ako na lang kong gibuwagan. Kay wala man jud ko nahigugma adto niya. Misuway raman ko unsay feeling ug naay uyab. Hangtod sa diha nga 4th year college nako, naabtan mi sa pandemic Ate Miriam. Hangtod ang among klase nahimong online class na lang. Maong gamit ang laptop nga gipalit ni lola nako, nag-online class ko. Si lola nagsigig sudong nako samtang gamit ko sa laptop. Matod niya, gwapo daw ang laptop, dako daw screen ug dili sakit sa mata. Mato sa nakita nako nga dunay interes si lola, ako siyang gituluan ug unsaon na paggamit ang laptop, ako siyang gihimuan og Facebook account. Ug aran niyang lipaya Ate Miriam kay nakita niya balik ang iyang mga classmates sa una. Pero aran niyang hibunga. Hala, ngano wala man natiguang ng akong mga classmates, pura maghapog mga DC. Ay, lola saboy, muna gitawag og filter lola. Unsa ba nang filter baso? Ako siyang gipicturan, unya akong gifilter ang iyang dagway. Arang lipaya sa akong apuhan. Sukad adto nagsige na lang siya Facebook, nagsige na siya video call ni mama, ug hangtod naka-chat niya balik ang iyang classmate nga ginganlag lulit. Tuani sa London, ug matod ni Lolet ang igsuon kuno sa iyang bana nga 40 anyos nangita daw og mapangasawa, mao to iyang gireto si lola. Umoto'y sinugdanan nga natudyaw nagsamot og Facebook si lola human siya makamao. Sige na siya chat-chat. Labaw na sa katong nagka-chat na siya sa igsuon sa bana ni Lolet nga ginganlan og Brian. Usa ka adlaw ni ana si lola mamatahan makatulga na lang nako na gihapon nagatubang sa laptop. Usahay pa Ate Miriam, mahibong kong lola, nga tibuok, gabi o tibuk adlaw siyang manlak sulod sa kwarto. Kay naana ni daghang kachat. O usa ka adlaw ni ana, isugo kong lola nga mupalit sa merkado. Apan, wala ko nisugot. Ingon ko nga hinilang ko sa balay, mautong siya nalay nilakaw. Kay naalang puday ko no siya paliton. Sa paglakaw ni Lola Ate Miriam, akong giutingkay ang iyang kwarto. Nanlimpyo ko. Apan labihan ako nga kurata Ate Miriam sa dihang ilawom sa iyang higdaanan, aduna ko'y nasilhigan nga duha ka buok taong. Dili kaayo kanitantong dako, pero ang ako pag yung gikahibulngan uban sa taong aduna ni ipasipitan nga tibak. Hala, naunsa man si Lola. Ara na kung kuyawa nganong adunay ingon ato ang kwarto ni lola. Og sa dihang akong giablihan ang laptop ug akong gitan-aw ang iyang account, kasukaon ko sa akong nakita Ate Miriam. Mutong tanakong sukmatan si lola apan akong gihunahuna nga tiguang naman siya, maong ako na lang kong gipasagdan.
Usa ka adlaw ni Ana at Miriam, malipayon kaayo si Lola nga mibalita nako. Luag na kuno ang airport. Diin magpasod na kuno nig foreigner human ang pandemic. Og balita siya nako nga muuli daw si Brian para makigtagbo niya. Ug usa ka adlaw, miabot gyud ang iyang gikahinaman. Miuli si Brian og iya kining gisugat sa airport. Apan ako unta siyang ubnan at Miriam, apan dili siya musugot. Matod niya, kaya na daw niyang mag-inusara. Sanglit dili siya magpauban, ako siyang gisundan ngadto sa airport. Oga, pagawas nila sa airport, nakita nako si Lola nga nagka-holding hands na kauban ang usa ka taas tisoy mistiso nga lalaki nga batanon pa kaayo ang akong tan-aw. Murag dili kini 40 anyos. Mauto nga wala ko nagpakita ni Lola, nagpasalipod ko sa mga haligi sa dagko nga building dito sa Atbang. Hangtod, nisakay silang taxi, akong gisundan. Sa unahan, mihunong rapod di ay, dito sa usa ka mabugnaw nga dapit at Miriam. Ako yung giatngan. Alas 9 sila sa buntag misulod sa maong hotel at Miriam. Apan, alas 6 na sa gabi, migawas. Pagawas nila, ako na pong gisundan padulong sa balay. Pag-abot nila sa balay, nauna mangyud sila, nagpaawahi una ko. Usa ko misulod, nagpataod-taod ko. Og sa dihanga, nisulod nako, nangutana siya dis ako gikan. Apan, pagkataod-taod, malipayo niyang gipaila-ila si Brian diri ka nako. Daghanig pasalubong alang nako, ug daghan kaayong pasalubong alang ni Lola. Bago pa lang jud abot at Miriam ni Saka na dayon sila ngadto sa taas sa kwarto ni Lola. Og subli na pod ng lock ang duha at Miriam. Ako lang gipasagdan. Apan pagkataod-taod nadungog nako ang singgit ni Brian. Tanya, come here, help me, your grandma, come here. Nataranta kong miadto sa taas kundi inahimutang ang kwarto ni Lola. Walay sapot si Lola samtang nakatapis lang og tualya si Brian. What happened? What did you do with my Lola? Did you kill her? No, I make her happy. I make love with her. But suddenly, she had difficulty in breathing and now she's asleep. Matod pa sa lalaki. Dali dayo namong ginaog si Lola og mitawag mig ambulansya. Giputos na mo nighabol. Pero pag-abot pa lang sa tambalanan, gideklarang dead on arrival si Lola. Gihubak ni, unya wala na kang ginhawa. Nasubraan siguro sa paghimo nila milagro kay lagi nabaguhan man sila og first time pagyudto kuno ni Lola. Namatay kuno ibabaw sa kamay. Grabe na kong uwawa at Miriam. Nagsagol ang gibati na kong kauwaw o kaguol. Nawala ang pinalangga na kong apuhan. Miuli si Mama gikan sa Manila. Si Brian naguol sa mga pinahitabo. Pero amo siya giingan nga dili niya sala. Dili man pod namo siya pwedeng basulon kay sa katapusang higayon nagmalipayon man pod si Lola. Kung wala palang unta, nagbiga si Manatan siyang lagmit, buhi pa siya ron. Ausag nila oy, namatay man pod, at least nakatilaw himaya. Lagmit, malipayon to siya nga mebiya. Igo lang jud ko nga naminaw sa mga sultis, mga marites. Apan sa tinuod, nasakitan ko. Human malubong si Lola na namilit na sab si Brian. Mabalik na kuno siya sa London. Tanya, I'm so sorry. I never meant that to happen. I can't forget your grandma. And I can't also forget you. Hope to be your friend. Ug iyang gitunol ang sobre nga adunay sunod kwarta, ingon man iyang address, iyang email ad ug ang messenger niya. Dilo unta ni nako dawaton apan iyang gipugos og tunol. Arang kamingaw nga wala na si Lola sa among balay. Maguol ko maghuna-huna nga wala man lang siya kakita nga ni graduate kog college. Samtang si Brian sige na og chat nako. Human ako siya chati kausa nga nagpasalamat. Karon at Miriam tulo ka tuig na nga si Brian sigig chat na ako og nang uyab. Buot daw niya nga ako'y ipuli ni Lola diha sa iyang dapit. Labi na kay nagdamgo kuno siya ni Lola nga buot daw ni Lola nga kami ang magkadayon.
Ang tinuod at Miriam attracted kong Brian, pero murag lain paminaw nga gikan ni Lola unya ari na pod padung nako. Ug ang labing bugat nga rason at Miriam na balaka ko nga basin simba ko ug moabot ang panahon nga magkauyab jud mi. Unya magkinuanay unya basin ang nahitabo ni Lola mahitabo pod nako. Simba ko maimpas ko nga wala sa oras. Unsa man ka Ate Miriam kung ikaw ang pasultion ang ibang akong sugton si Brian, palihog tambagi ko imong magtatampo Tanya. Daghang salamat Tanya sa imong suwa tampo nga gipadangat sa ato nga programa apan sa dili pa ato nang halaran og usa ka awit si Tanya nga awit nga naguluha nga Ayayay Pag-ibig ni Aramina. Ayayay pag-ibig, nagkakakilig ang bawat eksena'y tunay mo pananabikan. Ayayay pag-ibig, ay sobra bawat eksena laman ng aking isipan at ng oras walang hihindian basta't kasama ang tangi kong mahal kahit paano sa'yo'y nagkita ko ang tunay na kulay ng pag-ibig tulad nito. Ayayay pag-ibig, nakakabalik parang sene, bawat eksena'y tunay mong pananabikan. Ayayay pag-ibig, nakakabaliw, ay sobra bawat saglit ikaw ang laman aking isipan at ng oras walang hihindian basta't kasama ang tangi kong mahal kahit paano sa'yo'y nakita ko ang tunay na kulay ng pag-ibig tulad nito at ng oras walang hihindian basta't kasama ang tangi kong mahal kahit paano sa'yo'y nakita ko ang tunay na kulay ng pag-ibig tulad nito. Pag-ibig.
Mao to no ang Ayayay Pag-ibig ni Aramina. So daghan kaayo nga salamat sa imong paghatag og pagtagad or imong pagpadangat sa imong suwatamputan niya sa atong tulumanon. Hello di ay kang America Lee diha sa LBC. So ang LBC di ay ang atong katambayayong sa pagpalibot or sa paglibot sa deya sa tibuok kalibutan ug sa tibuok nasod, ang LBC hari ng padala, no? Atong oras 3:27 o ang atong oras sa tud kanato sa Dea Skincare Products. So apan sa dili pa no karong adlaw mao karon ang adlaw nga tawhan sa nitaliwan nga si Ma'am Mariona. Mao nang namugna kining Marion FM gumikan kay gipahinungod ko na ni Vice Mayor Bintong Villahermosa sa iyang asawa nga si Ma'am Marion. Diin karong adlaw mao ang pagsaulog ni Ma'am Marion kung nabuhi pa lang unta karon si Ma'am, kung buhi pa lang unta karon iya karong adlaw nga tawhan. Og before ko kanang katong sa una, every time mag-program ko, i-request good na ni Mayor nga kanang ni Vice Mayor nga akong i-play ang Tears in Heaven pahinungod sa iyang asawa nga si Ma'am Marion. Mao na nga karong hapuna sa dili pa ta magpadayon ato unang paminahon kini nga Tears in Heaven ni Eric Clapton na pahinungod sa ato nga amahan sa ato nga sa asawa ni Vice Mayor Bintong Villahermosa. So, niya siya. Atong pangitaag na lyrics kay Muraga. Nindot paminahon kung naay lyrics ang Tears in Heaven, ma-feel gud nimo no? Ato sad siya nga giputol kadiyot kay para atong paminahon ang naay lyrics. Hello daino kang ati Delia Rosales. Know my name. I saw you in heaven. Be saying I saw you in heaven. I must be strong. Carry on. 'Cause I know don't belong. You're in heaven. Hold my hand. I saw you in heaven. Help me stand. I saw you in heaven. It's my way. I know
just can say in heaven. Bring me down, I can bring your knees. Break your heart, and your begging please. Is in heaven. Know my name. I saw you in heaven. The same. I saw you in heaven. Must be strong. Carry on. Don't be alone. You're in heaven. Sumoto ang Tears in Heaven. Pahinugod nato ni Mama San Liwan nga si Mama Marion Villahermosa, ang kanhing asawa ni Honorable Albert Villahermosa. So sa atong suwatan po karon sa mga bago pang nag-tune in, bago pang nagtanaw, kamahin kini sa tong letter sender nga si Tanya. Diin si Tanya diha nagdako sa iyang lola noon niya. Kini iyang lola kanang dagang guwang. So sa pagkadagang guwang sa iyang lola kay taas man ning standard, wala gyud na ninyo. Pero buutan ang iyang lola bisag strikta. Karon sumugon ni sa mga silingan kay sayang daw kay wala katilaw himaya, no? Wala katilaw langit nila pa to. Hangtod nga niabot ang panahon abtan sa pandemic nag-online class iyang lola nakat-on ni og Facebook, pinagi sa laptop kay di siya ganhag cellphone kay sakit kuno sa mata, so diha sa laptop ang iyang lola na yaghimo ang Facebook, nakamao hangtod nakabaton og chatmate ang igsuon sa kanang bana sa iyang amiga po no nga dito sa London. Hangtod ni uli ni kini si Brian. Since ang iyang lola, no, excited kayo, di gani magpauban na to sa airport, siya radyo nagsundo, no, niya, napa ni mga butang, gipanghimo iyang lola, kay katong nakat-on na liga, internet, nakat-on na chat-chat, manirado na ni tibukad daw sa kwarto niya, na-find out niya kung unsa gibuhat, no, naghimo nig milagro po iyang lola, no, nagtiner dito og eggplant, nagtinirog taong sa iyang kwarto niya, nasuta niya kung unsay gibuhat sa iyang lola sa taong, no? Pero wala na lang niya sumbati kay matod ni Tanya, tiguang naman po iyang lola. So sa laktod nga pagkasulti, niabot ang chatmate sa iyang lola after sa pandemic, no? Katong niluag na ang pandemic niya, niabot niya, nagtagbo sa airport niya, grabe jud, pag tagbo pa lang, diha pa lang sa airport daan, ginaksalay na daw ni sila, kay gwapo jud kuno ang laki niya, mura kuno dili 40 anyos. Ang iyang lola atong time is saya 50 anyos ang iyang lola ni atong time ang laki 40 anyos hangtod kanang kini iyang lola day hubakon. So liman kaya ko nung gisundan ni ngadto sa airport hangtod na lang pag ato sa hotel kay nabalaka lagi siya siyang lola. So naggunad ko nun is alas 9 sa buntag sa hotel, ni gawas ni alas 6 na sa buntag at the moment nga naguna silang nagtagbo, kay imagine mo ana unya pag abot sa ilang balay kay iyang gisundan nagpasamangil po siya uli-uli nya
wa siya nagbanhang nga iya ning gisundan sa hilom. Hangtod pag-abot na sa balay, igo nang gipaila-ila si Brian, namalik na pug pantrangka ngadto sa kwarto. Nya hangtod pila pud ka minuto gikan sa mga inagik-ik nga iyang nadungog, dugay kahilom. Hangtod nisinggit na ang laki nga ali diri kay ang imong lola kanang nay nahitabo. So pag-adto niya si Brian nakatatis sa tuwalya samtang ang iyang lola hukas jud no, hukas so nagbuhat og milagro niya. Mo dito modo to ilang gidala dayog ambulansya ginanawag din sila ambulansya apan sad to say na matay dead on arrival ang iyang lola kay first time na gito siyang lola ko no unya gud bakon pa gyud nya nasubrahan pud siguro mo ilang hungi-hungihong matod pas mga silingan namatay kuno ibabaw sa kamay no mo to nga nasakitan siya sa mga sugilanon nga nadungog niya sa iyang mga silingan nga ingon ato nasakitan pa siya sa nahitabo sa iyang lola. Hangtod ko ni si Brian, wala po nila basulan, no? Kaya wala man po tutuyo may malagi gituyo. Kaya pagka humaglubong sa iyang lola, niuli na ni si Brian sa ilaha. Apan, before niuli, naghahatag ni kwarta. Unya, nagbilin sa iyang mga contact address, no? Lakip na sa iyang messenger, sa iyang email ad. Unya, gikan sa pagkahitabo, gikan sa pagkamatay sa iyang lola, 3 years na karon nagsige gihapon nag-communicate niya si Brian kay nanguyab na ni niya unya matod pa ni Brian nagdamgo kuno siya sa iyang lola nga buot kuno siyang lola nga sila kuno ni Tanya ang magkadayon pero hangtod ding mga higayon na bisag 3 years na silang magka-chat wala pa nahibalik si Brian sa kanang Cebu wala pa sa Pilipinas nahibalik pero ang kuno niya nga attracted siya ni Brian pero mahadlok kuno siya kung basin simba kung magkauyab sila unya unsa kuno isulti sa mga tao kay kanang gikan sa iyang lola unya hanapon niya unya labaw sa tanan mahadlok pud siya kay basin simba ko ag nahitabo siyang lola mahitabo pud niya nga maimpas kuno no mao na nga kanang naglibog si Tanya karon kung unsay angay niyang buhaton mao na yatong hatagan karong pagtagad karong hapuna so unsa may inyong masulti sa atong letter sender karong hapuna. Mamahimon yung i-comment diri sa atong Najib Kubyo nga live. Mamahimon ninyong i-comment gahapon diri sa Deya Guapa o mamahimon mong mo-chat nako sa Deya Guapa nga Facebook page. Atong oras 3:39 ug ang atong oras sa tod kanato sa Deya Skincare Products. Hangin kayo diri gawas sa among balay no tungod kay naman lagi ko sa bukid daghan kay mga kahoy daghan kay mga punuan saging ug uban pang mga kuan so hangin kayo nindot kayo ang feeling ug nakas bukid basta ingon aron nga panahon pero bisag hangin init gihapon sumo nga proteksyonan gyud nato ang atong kanang panit maggamit tag Deya instant whitening lotion wala ko diri mga gipakitang products no kay nakalimot ko gawas kompleto ta natay mga sabon natay Deya kojic acid natay Deya glutan niacinamide Deya papaya Deya tawas niacinamide ug ang atong labing bagong sabon nga alang sa mga bata ang Deya antibacterial soap no kining tanang sabon magkahatag og nindot nga epekto sa inyong panit magkahatag og pagkamamod. So, niya natay bagong sabon available na next week sa usa ka pack, 5 na kabuksulod. Ang Deya Glutan Niacinamide Babad Soap din daghan na kayong nag-atang ani no kay kini siya 10 times nga mas makaputi. Okay? So, atangan nato niya. Daghan kay itong mga Deya skincare products base na mahibaw, malibog mo gasa mo palit, basig wala mo kahibaw nga naara dahil sa inyong tapad, kung namos Changi, na diha sa Rosman, Modeste Supply, daghantag mga display sa itong mga Deya Skincare Products, nasa Chrissy Variety Store, at bang sa Pacifica, Loyo sa Boy Liempo, nagapoy Sari-Sari Store diha nga na Maligya, o mga Deya Skincare Products, nasa unahan sa Dunganon sa Hilongos proper gihapon, nasa Nielbana School Supply and Accessories, andam ug tagana mo dawat ninyo mo at mo entertain ninyo ang mga Nielbana girls. Tapad sa Nielbana na lang gihapoy na Maligyag Deya diha sa Stewart Variety Store. Unahan lang ni sila gamay sa Dunganon padong sa HNVS. Na sa Makinhas, nagahapoy nagbaligya sa Ambit Store, tapad sa Isdaan sa Makinhas, na sa R&K Variety Store, mapalitan ng produkto sa Deya, kining R&K Variety Store, na alang ni siya, tapad sa DNE School Supply. Walay laing school supply sa Makinhas, no? Mao diha nagkuhan ang R&K Variety Store. Ug syempre natay daghang mga resellers nationwide. Naghapon tay mga display sa itong mga Deya skincare products nga naha sa Love Mart 24/7 convenience store sa Sukat, Paranaque.
no, na diha sa Love Mart at bang lang yun ni siya sa gate sa Manila Memorial Park mapalit ang kanang mga produkto sa Dea Skincare ug napunta sa Agusan del Norte natay distributor dito ug PM lang muna ko kung kinsay inyong pwedeng makontak sa Agusan para makahibaw mo asa mo mupalit ug dinhi sa Ilongos daghan tag mga resellers gihapon. So sa may inyo ikasulti sa tong letter sender karon si Tanya basa tag mga chat gikan diri ni Eileen matud ni Eileen wala na may labot ang mga tao Ate Miriam pasagdi lang ng mga marites din ha ang importante sundo niya ang gipitik sa iyang kasing-kasing daghanga. Salamat Eileen sa imong gipadangat nga mensahe no bitaw no kanang ingon siya attracted kuno siyang Brian pero ako nga kanang ako nga iklaro nga kining attraction o kining gugma lahi ni siya no mahimong ma-attract ka sa usa ka laki kay na siya mga physical nga qualities nga imong nagustuhan like si Brian no nga mistiso I'm sure kanang tag-as na kay mga ilong puti so posibleng kana nga mga qualities nga magustuhan pero moingon tag gugma lisod ra ba ni explaining gugma dili ta ka tumbok og unsay eksaktong rason kung anong nahigugma ta sa usa ka tawo di ba sakto ko Ma'am Velvar Napa Josie unsa may imong opinion kabahin sa atong letter sender karong hapuna og like and share mo sa atong mga video ha kay mamili tag atong hatagan og mga Dea Skincare products manghatag kog duha ka glota na yasinimide sa atong mga kaigsuunan karon nga kanang mo comment, mo tambag, mo chat kabahin sa atong letter sender karong hapuna. Kung napuday mo mga yangungo sa kinabuhi na mo mga problema, na mo mga balak, ipadala lang kana sa atong Dea Guapa Facebook page parang ato usab kanang mahatagan og kanang pagtulunan diriya or atong mahatagag pagtagada. Hello day pod no sa akong amiga sa Jeddah si Lovely mayong pagtanaw usab sa akong amiga diha sa Cebu si Richelet Chan og ingon man ang kahugpungan sa Lamiraw Writers daghan kaayo nga salamat. So basa ta sa inyong mga chat diri matod pa ni Rika. Ako pa ni Ate Miriam kay 3 years naman di ay naapa man gihapon. Iyan na lang ng sugton iyang parehos Pilipinas. Unya, iyan ng pakaslan. Pakaslan dayon. no, bitaw. Mao dyan ay kasagaran sa mga comment dero, mga positive kayo ang mga comment deri kay lagi ang ginahuna manggod karon ni Kuana. Ni Tanya is gikan daw sa iyang lola niya anha naman pod. 3 years naman ang nakalabay, dugay na nga na himutang sa kapahulayang dayon ng iyang lola niya. Matod pa jud kuno ni Brian, nagdamgo kuno siya nga gusto kuno sa iyang lola nga kanang sila ang magkadayon. Wata kay bawno ko nga kining gisulti ni Brian is tinuod ba jud nga nagdamgo siya or lagmit para iya lang ning gisulti para matagaag conviction ang iyang pagpanguyab ni kuan pagpanguyab niya kang Tanya no kay muraga o nga ang akong pagtanawan ni kung sa 3 years no wala gihapon ni surrender ni chat ay communication lagmit nakagusto jud po ni si Brian no pero mao lagi mas maayo jud nga muuli si Brian dire para masuta kay lahi man lang chat ra kay ang mga emotion baya nato ang mga instant emotion kung nay mga dili mayo pahitabo dili man na makita sa chat ra no kay pwede man tang suko na kaayo ta pero nindot gihapon tag isulti sa chat di ba so lahi ijud nang makauban nato sa personal makaistorya nato sa personal para mahibaw-an jud ang mga tinuod nga pagbati so sa may inyo ikasulti basta tas inyong mga comment basta tas inyong mga reaksyon. Hello di diha no sa Merkado Publiko sulod sa Hilongos, especially diha sa Rosman Modesty Supply sa Ice Grill mayong pagtan-aw. Hello sab sa akong mga suking Dianatic sa atong mga resellers nationwide, atong resellers diha sa Manila, sa Bohol, ingon man sa napaday tayo mga Dea Skincare no nga naa diha sa Liberty at bang lang yun ni gamay sa or at bang lang ni siya sa simbahan sa Liberty ang Rio Store unahan na siya sa Liberty Elementary School o atbang sa simbahan sa Liberty mapalit gihapon ninyo ang mga produkto sa Dea Skincare products dinha. Hello sa akong resellers diha sa Campina kang Ate Lisa maayong pagtanaw diha sa San Roque kang Noemi Perneto maayong pagtanaw usaba daghang salamat sa kanunay ninyo nga pagtanaw sa atong programa.
Basa tag chat gikan ni Lynette, matod ni Lynette, give chance na lang yun siya ma'am, kay aron na naana siya forever. Give chance kuno matod pa ni Lynette, bitaw no nindot yun nga muhatag siya higayon sa kang Brian, pero mo lagi, kinahanglan sa niya nga paulion dapat dinhi sa Pilipinas. Og hibaw day mo no nga kanang sa umaabot nga March 19 ang atong Dea Skincare Products katambayayong sa LGU gihapon sa Hilongos, particular sa atong sangguniang bayan sa pamumuno ni Ma'am Badit Nerves, adto na po sa Matapay, no? So mga coastal barangay na po ang makauban sa barangay Matapay. So mga coastal barangay dinha mag-uban na po dito sa Matapay karong umaabot nga March 19, kung ako masayop wala ko sa akong planner, no? Pero March 19 manghatag na po dito mga libreng serbisyo ang LGU sa Hilongos, kabilang or kabaka api lakip sa ilang ipanghatag ang libreng haircut, libreng masahe, mga pre-lab, libreng bugas, naapay mga free legal advice, no? Mga una mo yung mga problema sa mga legalidad, no? Lagi po yung serbisyong ipanghatag dito ang atong Women's Month celebration og lakip gihapon ang atong Dea Skincare Products. So kita-kits tapuhon sa March 19 ngadto sa Matapaya. Ato ni sa gym sa Matapay puhon sa umaabot nga March 19. So i-take note no, labo na itong mga nagpaminaw karon nato diha sa mga coastal barangay. I'm sure apil ni silang tanan puhon sa umaabot nga Women's Month celebration kana ang ikatulong hugna kay gikan sa Matapay muadto ta sa human sa Matapay inig ka March 21 ana punta sa Concepcion or sa Makinhas diha na po hugpungon pagbalik ang mga kanang women's or ang mga kababayan, mga grupo sa mga kababayan dili sa Hilongos, ug ang katapusan karong umaabot nga March 25 murag culmination na siya sa atong Women's Month celebration, pagkahimuo na siya sa Barangay Puntod gihapon, no? So itiman ito ninyo para maka-avail mo sa mga libreng serbisyo nga gipanghatag sa kagamhanan sa Hilongos. So kumusta man unsa may inyo nga opinyon mato diri ni Ivory? Ate Miriam, lahi man ang iyang lola ug lahi man siya, posibleng namatay ang iyang lola kay tiguang unya kadto pakasuway ug kuan, pero siya batan man kaya kaayo niya nga musukol kang Brian. Hello day usab kang Oisin Nalim nagtanaw karon sa atong programa mayong hapon. Sulahi no kay ang iya laging lola kay first time tong nakatilaw og kuan-kuan ba nya kinalaging tiguang kubako niya limang ka whole day hangtod gabi ikaw bay dili makuan ana no. Syempre nabaguhan ang iyang lola kay kadto pakatilaw nasakitan pa jud to. Nasakitan kay ugwa ng unot nila pa to. Ugwa ng unot ay sa panik tilaw ng mga ingon anang butanga. Sumoto nga kanang posible jud to no nga nasubraan tos kahago no. Natay mga balita ni nana no atong nabasahan sa newspaper before katong napatag Bumbo Radio no nga kanang lagi ito ilang giingon no nga kanang makuan dito ma-headlines sa mga tabloid nga si Lolo namatay ibabaw sa kama. Mga nana badaghan kay mga sugilano ni nana nga atong nasaksihan atong nabati sa unang panahon katong naapata sa radio station sa Bumbo, no? Kang ate Lisa Vini ko siya mayong pagtanaw ate, daghan kayong salamat sa imong pagtanaw sa mga buot mo palit sa atong mga Dea Skincare Products sa Makinhas, i-PM lang ay sa Makinhas sa Campina, i-PM lang si Lisa Vini ko siya ang iyang Facebook, naani siya nahimutang atbang lang yun sa basketbolan sa Barangay Campina. So, nagkadaghan ang itong mga resellers pero napuntay mga available na po ng Dea Skincare Products dili lang para sa resellers kundi nakip na sa mga distributors sa mga gusto nga kanang mahimong holders sa Dea, i-PM lang ko kay barato kaayo ang atong package. Available na bisag unsa inyong gusto, pwede na tong ilakip sa package no. Barato ang atong package, barato gihapon ang atong starting price sa gustong mag-resellers ug labaw sa tanan barato ang atong mga produkto. Oga
Mao lagi no, daghan na kayong mag-live sa itong mga products ug malipay kayo ta kay nakita jud nato ang mga maayong epekto ni ini sa mga users sa itong mga Dianetics no. Daghan na kayong mga dagway ang nabag-o, daghan na kayong mga panit, daghan na kayong mga kagid-kagid ang naulian, daghan na kayong mga butoy-butoy ang nangawala. So atong pasalamatan ang atong mga Dianetics nga walay puas sa pagsuporta sa atong Dia skincare products. So daghan kaayo nga salamat sa atong mga kaigsuonan no nga kana nga musuporta gyud. So dapat gyud musuporta no kay support local ta dapat kay kita ang kuana naara ta dire magbubuhis ta silungos so nya dapat suportahan gyud ta sa tong kapwa hilungos noon gawas pa nagnegosyo tang legal natay tanang rekisitos nga gipangayo sa gobyerno no na ato nang gikuan tanan ato nang comply tanan para magmalinahon ang atong pagnegosyo no. Daghan kaayo nga salamat. So basta tag mga comment mato diri ni Lisa. Dili sa ating Lisa, si Lisa sa akong friend sa Manila, matod niya, ay, madam, ako pa niya, iyang hatagag chance si Brian. Kay akong tanaw, tinuod jud ng pagbati niya sa imong letter sender. Mo jud no, mga nindot kayo ang kanang mga mensahe sa atong mga kanang tigtambag karon no puro positive kay ila jud siguro natanaw ang kaseryoso aning Brian ngadto kang Lisa ilabay na kay 3 years. 3 years is such a long time no kung ang usa ka laki kanang interesado nimo or wala interest nimo taas na kayo ng usa ka buwan di ba taas na kayo ng usa ka buwan para maghatag kag chance sa tao nga wala jud ka tinuod na kagusto pero kanang 3 years makaingon ta nga gugma na no na taas na jud kayo ng kanang panahon nga nihatag siya chance or nihatag siya pagtagad ngadto kang tanya constant follow up constant chat tanan no mo nga kanang hinungdan siguro nga ang atong mga comment ang atong mga chat karon is nindot jud no puro lang paghatag og chance total nakahuman naman og eskwela si Tanya nag-graduate siya pero masayang lang lagi kay wala nakakita ang iyang lola sa iyang pag-graduate no so ako panimutan niya no imong sundon ang tambag sa atong mga suking tigpaminaw nga imong hatagag chance si Brian pero ako kung ako imong pangutanon sa akong case no dapat dili nimo siya dinha sa chat sugton sa no dapat mouli sa siya imo siyang pauli-on dire kaysa ako nang ginaingon gaganiha lahi ang kanang feelings kung nara sa chat o sa personal kaysa personal makita jud nimo ang iyang reaksyon makita jud nimo kung unsa ang iyang pagkasiya no dili walay mga gitago ba. So mas maayo nga muli siya diri anhanin mo siya sugton unya mas maayo siguro para makalikay ka sa kanang mga hugon-hugon sa mga tao or mahadlo ka nga ang nahitabo sa imong lola mahitabo pud nimo which is dili pud siguro no dili pud siguro kay batanon pa man ka magampo ka sa Ginoo no magampo ka sa Ginoo sa gihapon mangayo kag guidance mangayo kag giya ug ang Ginoo mihatag nag mga instrumento para makagiya nimo sampit sa imong inahan pangayo sabtambag niya kung unsay angay buhaton kung angay ba nimo hatagag chance si Brian imong isulti ang imong gibati imong isulti ang imong inyong relasyon or ang inyong sitwasyon karon unya kanang magampo ka unya mas maayo no nga magpakasal una mo kung imo siyang sugton or kung dili man mo magpakasal so hituha siya tarong sa unya kung mahimo ayaw sa mo pagkuan-kuan daan no ipawali na nang kuan-kuan unya nag maayo na jud unya nagnana mo mga maayong relasyon ana mo kasubutan o kahaunya na inig humagkasal no kay ang mga millennials ang mga bag-ong tubo karon kay lahi na badya jud no lahi na sa unang panahon nga magunitan ra ganig kamot ay wa na pakasla na dayon no kay nagunitan nagkamot panahon ni Maria Clara hoy nakusog na nadungog na nako ang kusog kayong hilak ni Dea mao pay pagmata mo nga sa ang oras no 5 minutos so wala pa'y alas 4 manamilit na takay murag natudyaw na ludya nas dayag hinilak sa gihapon kini ang inyong ubos na alagad sa kahanginan ang inyong atsi Miriam daghan kayong salamat o maayong hapon kanatong tanan.
Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa bagihapon sa imong mga luha gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran.